تفرعوا أجناد، وصدام أختك فرعوا أجناد، وصدام كامل، وصدام أختك فرعوا أجناد، وصدام أختك فرعوا أجناد، وصدام ما ضل ولا له من الرجول أفعال، تسمى ملوك وشيوخ وزعامة نساية ولا بزحيش الرجال عقال، ولا تعرف حلال ولا حرامه، حرام المورث اللي يقعد صدر ديوان، حرام المورث اللي يقعد صدر ديوان، حرام المورث اللي يقعد صدر ديوان، ومن واضح كلامي وفي ختامه، وصدام اختك فرعوها أجناد، وصدام اختك فرعوها. والله لن تخلى النار تاكل نص اسرائيل. Patriote, bordel de merde. Demander une à eux. الضربة الأولى اللي تقع على بغداد أو على الجبهة، الضربة الثانية في تل أبيب. שיט במספר על ישראל. 7 טילי סקאד נורו ממערב עיראק לעבר ישראל. כל הטילים היו בעלי ראש חץ קונבנציונלי. אלו שברים שאתם רואים בחומר שהגיע למערכת ממש בדקות אלה, שברים של טיל הסקאד.